Perfect fit gowns na Erich Mendoza Couture. Ito pa ba, partner? Sí, amo yan. Couture. Allí lang puede encontrar. Allí lang kanila pwede Perfect encontrar. fit. A ver. Mas del mga detalles na report ni Myra Espinosa, Taki kami. mga partner. Nakikita na MCLL Highway Giwan, imira kita ko ng mga designs aki na Erich Mendoza Couture. Si Erich Mendoza, el uno na mga conocido designer na syudad, tardaya también el DCU dress shop na syudad. Mucho ang mga awards siya recibi el designer na mga local competition, uno ya el designer of the year. Taman design también si Erich Mendoza con el mga gowns del candidate na local national beauty pageants. Aura taman design ele con el national costume del uno na mga representante na Mindanao para na Binibining Pilipinas 2017. El mismo designer, ya sa istorya kilaya di si passion niya kada business, iya dali también ele tips na mga aspiring designers. Kasi das debata yung mahilig kayo ma-sketch as a paper dolls para na din yung mga classmates. So, since grade 1, tas este negosyo. As an extra income di miyo, tas si paper dolls para kanila. Then, until high school, taputan racket ito siyo ng mga JS, daw din yung mga classmate. Alya, prinsipyayo. Then, after high school, after college, yan, assistant designer ng mga na local designer datan aki. Then, after that, yan try eskwela na Fashion Institute of the Philippines na Ortigas and Cebu. Then, I graduated. Then, yan po, hindi mi shop. Diferente klase de gowns pwede eleman design como wedding, debut y prom gowns. Especialmente este mes que principia ya el JS Proms. Uno na magka-kliyente del shop ya gusta el design del DCU gown y el DCU reaction. Sa design ni Erich, very elegant, no? Timeless kasi yung design niya, kaya kahit paulit-ulit, kahit anong era or ilang kailan mo gamitin, sakto. Ta-imbita el designer Erich Mendoza que visita na dress shop y dale también ele mga trending style y colors este año. Patok Arana Prom is more on neutral colors like skin tone, blush, old rose quartz. If you want your gowns to stand out in all occasions, visit now at Erich Mendoza Couture. Myra Espinosa, E105.9, imedia mo, solid!